سلام الله عليكم أطفالي، وأهلا بكم على قناتكم معا نتعلم الفرنسية. ندرس اليوم معا الفرق بين كال كال إيكال. هذا الدرس سهل وبسيط، ما عليكم سوى التركيز. سأشرح الدرس ومع الأمثلة. إذن كال إيكال sont des déterminants exclamatifs ou interrogatifs. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. إذن quel أو quel avec S et quel أو quel avec S فهي محددة للتعجب أو الاستفهام. إذن نستعمل quel et quel في حالة تكون الأفخاذ exclamatif تعجبية أو interrogatif يعني استفهامية، كما أنه يرتبط نوعا وعددا مع الاسم المرافق له. إذا كان الاسم مذكر نستعمل كال، أما إذا كان مؤنث نستعمل كال، وفي الجمع نضيف الأس. Quel نستعمل quel un seul L singulier masculin، فهي تستعمل للمذكر للمفرد المذكر. مثال exemple quel est le prix de ce livre؟ quel est le prix de ce livre؟ إذن ما هو ثمن أو سعر هذا الكتاب؟ استعملنا quel لأن livre c'est un nom singulier masculin، فهو مذكر مفرد. La phrase c'est une phrase interrogative. نستعمل quel avec S pluriel masculin. نستعمل للجمع المذكر. Exemple quel conte as-tu lu؟ quel conte as-tu lu؟ إذن ما الحكاية التي قرأتها؟ استعملنا quel avec S لأن conte c'est un nom pluriel masculin، فهو اسم جمع مذكر. إذن نستعمل quel لsingulier masculin و quel avec S pluriel masculin. Quel avec deux L تستعمل لسنجولير فيمينين، نستعملها للمفرد المؤنث. Exemple quelle route prends-tu؟ quelle route prends-tu؟ أي طريق تسلكه؟ إذا استعملنا quelle لأن route c'est un nom singulier féminin، فهو اسم مفرد مؤنث. ونستعمل quel avec S pluriel féminin. إذا نستعمل quel avec S للجمع المؤنث. Exemple quelle belle couleur؟ quelle belle couleur؟ إذا هنا استعملنا quel avec S لأن couleur c'est un nom pluriel féminin، فهو جمع مؤنث. إذا نستعمل quel sans S singulier féminin، أما quel avec S pluriel féminin. أما quel أو quel avec S est formé du pronom que et du pronom personnel elle أو elle avec S. إذا quel فهي مكونة من الضمير que والضمير الشخصي elle. إذا quel مكونة من الضميرين، الضمير que والضمير elle، le pronom que et le pronom personnel elle. Exemple voici l'histoire qu'elle a lue. voici l'histoire qu'elle a lue، ها هي القصة التي قرأتها. إذا هنا استعملنا quel الضمير. لماذا؟ لأن يمكننا
استبدال elle ب il. Donc, pour ne pas confondre quel avec quel déterminant التي سبق وأن شرحناها, il suffit de remplacer elle avec il. يكفي استبدال elle ب il. فتصبح la phrase voici l'histoire qu'il a lu. إذن هنا في هذه الحالة نستعمل quel الضمير. Je m'entraîne. أتدرب. نمر الآن إلى التمارين حتى تفهموا الدرس أكثر. Complète avec quel ou quel. سنملأ هذه الفراغات بإحدى هذه العبارات. Avec quel. La phrase A. Quelle couleur préfères-tu? Quelle couleur préfères-tu? يعني ما هي الألوان التي تفضلها؟ C'est une phrase interrogative. Couleur, c'est un nom masculin, féminin, pluriel. C'est un nom féminin pluriel. إذا نستعمل quel. D. Quel beau tableau. Quel beau tableau. إذا ما أجمل اللوحات. إذا tableau, c'est un nom masculin pluriel. Et c'est une phrase exclamative. إذا نستعمل quel avec un seul L avec S. La phrase C. Les gâteaux qu'ils ont préparés sont très bons. إذا الكعك الذي أعدوه جيد جدا. Les gâteaux qu'ils ont préparés sont très bons. إذا هنا quel يمكن استبدالها مع qu'il. نقول les gâteaux qu'ils ont préparés sont très bons. إذا نستعمل quel pronom. Que pronom ou elle, pronom personnel. La phrase D. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? إذا هنا كم الساعة. Heure, c'est un nom féminin singulier. نستعمل quel avec deux L. La phrase E. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? إذا هنا c'est une phrase interrogative. Âge, c'est un nom masculin singulier. نستعمل quel avec un seul L et sans S. Emploie quel ou quel dans les phrases afin d'éviter la répétition. إذا نستعمل quel أو quel في الجمل حتى نتفادى التكرار. لدينا الجملة التالية. La phrase, cette phrase. Ces livres sont merveilleux. Elle achète ses livres. إذا هنا لدينا ces livres مكررة. إذا la répétition c'est ces livres. إذا هذه الكتب رائعة. هي تشتري هذه الكتب. إذا أول شيء نحذف ces livres المكررة. La répétition c'est lettre نحذفها. فتصبح لدينا la phrase Ces livres sont merveilleux. Elle achète. أول شيء نكتب les livres. لا نكتب ces livres بل نكتب les livres. ثم بعدها نكتب que وكو تحتاج إلى que الضمير تحتاج إلى الضمير الشخصي يعني le pronom personnel. فنكتب بعدها elle achète qu'elle achète. وتبقى لدينا sont merveilleux فنكتبها في الأخير sont merveilleux. تصبح la phrase les livres qu'elle achète sont merveilleux. إذن الكتب التي تشتريها رائعة. إذن هنا نحذف la répétition
فنكتب سي ليفر، لا نكتب سي، نكتب لي، سي تعوض بلي، لي ليفر. نضيف كو، ثم elle achète، ونكمل ب sont merveilleux. تصبح la phrase les livres qu'elle achète sont merveilleux. La deuxième phrase حتى تفهموا أكثر. Ce remède est magique. Elles vendent ce remède. هذا العلاج سحري. يبيعون هذا العلاج. إذن la répétition c'est ce remède. نحذف ce remède. تتبقى elles vendent. نكتب le remède. لا نكتب ce. نحذف ce فنكتب le. أما إذا كانت cette sans s نكتب la. Le remède qu'elle لدينا qu'elle فنضيف qu'elle vende est magique. فنكمل الجملة est magique. تصبح la phrase le remède qu'elle vend est magique. أتمنى أطفالي أحبائي أن تكونوا قد فهمتوا الدرس جيدا. ما عليكم سوى التركيز والتمعن حتى تفهموا أكثر. وإلى اللقاء.